उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ निकाह किया था छोटी उम्र में, उसकी पहली वजह तो यह है कि अल्लाह का हुक्म था और उसकी असल हिकमतें तो अल्लाह जानता है और उसके बताए से उसके रसूल जानते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने और अइम्मा ने, उलमा ने, फुक़हा और सीरत निगारों ने जो बयान किया उसकी वजह यह है। दूसरी वजह यह थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये उलूम हासिल करें। जाहिर सी बात है कि इल्म हासिल करने की जो उम्र होती है कि जब इंसान उम्र के कम हिस्से में होता है तो उसका जहन ज़्यादा चलता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में उम्र बड़ी हो जाती है तो फिर तालीम के मामले में वो ज़हानत रहती है, लेकिन वो नहीं रहती जो आम तौर पर इस उम्र में रहती है जिसे हम इब्तिदाई जवानी का नाम दे सकते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में इनको कम उम्री में लाने की हिकमत ये थी कि एक तो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इल्म हासिल करें और फिर चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर ये उम्मत की रहनुमाई करें, जैसा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया। एक हदीस पाक में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपने दीन का निस्फ यानी आधा इल्म इस हुमैरा यानी आयशा सिद्दीक़ा से हासिल करो। यानी आधा दीन, ये जो है वो दीन का आधा इल्म, निस्फ इल्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दीन का आधा इल्म तुम आयशा सिद्दीक़ा से हासिल करो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको इतना तैयार कर दिया था इल्म के मामले में। आगे जिक्र आएगा कि हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी भी हदीस के मामले में सहाबा से हमारा इख्तिलाफ हुआ और हम उस मामले को लेकर उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर हुए तो हम ये देखकर हैरान हुए कि उस हदीस के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को इल्म पहले से मौजूद था और उन्होंने हमारा मसला हल किया। सैकड़ों सहाबा पर्दे के पीछे से आपसे इल्म हासिल करते थे, सैकड़ों सहाबा आपके शागिर्द हैं, हज़ारों ताबईन आपके शागिर्द हैं और उम्मतुल मोमिनीन में ही नहीं बल्कि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा अहादीस अगर किसी ने रिवायत की है तो वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात है। तो चूँकि एक ऐसी खातून की ज़रूरत थी, जैसा कि पिछले जो नशिस्त हमारी गुज़र गई उस पिछली नशिस्तों में आपने सुना कि अज़वाज मुतहरात की कसरत की एक हिकमत ये भी थी कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम से इल्म सीखें, वो मसाइल जो और औरतों के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम बयान नहीं कर सकते थे पूरी वजाहत और शरह व बस्त के साथ, तो वो इल्म हासिल करें और फिर वो ख़वातीन तक पहुँचाएँ। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन ने वो उलूम हासिल किए और भी अज़वाज मुतहरात ने हासिल किए, लेकिन जो ज़हानत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास थी इब्तिदाई जवानी की वजह से, वो ज़हानत और जगह भी थी लेकिन इतनी ज़हानत नहीं थी जो ज़हानत अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमाई थी। तो दूसरी हिकमत तो आप सुन चुके कि जब वो ताकि इब्तिदाई जवानी में ही हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हों और इल्म हासिल करें और फिर उम्मत की रहनुमाई करें, इसीलिए निस्फ़ इल्म इनसे हासिल करने के लिए कहा गया हज़रत सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को। तीसरी हिकमत इसमें यह भी हो सकती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुखलिस सहाबी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने कदम कदम पर इस्लाम की सहाबा की मदद की, हर कदम पर मदद की, शुरू दिन से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगे रहे, तो सिद्दीक़ अकबर को भी जो है वो इस रिश्ते की बरकतों से नवाजा गया। इसीलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि उन्होंने कहा था कि मुझे 3 चीज़ें बहुत पसंद है। एक तो ये कि मैं हुजूर का चेहरा हमेशा तकता रहूँ, ये पसंद है। दूसरा ये कि मैं हुजूर पर अपना सारा माल निसार कर दूं, ये भी मुझे पसंद है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में अपनी बेटी जो मैंने दी है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नवाजना भी था, गोया कि उनकी कुर्बानियों का, उनके एहसानात का
صلہ دینے کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے رشتے سے جو ہے وہ نوازا، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر مٹی حضور کے تلووں کے نیچے آ جائے تو وہ معراج پا جاتی ہے۔ جن کو حضور علیہ السلام کا سسر ہونے کا شرف حاصل ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ بڑے مقدر کی بات ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک حکمت یہ بھی تھی، اور ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باقرہ تھی، یعنی یہ بیوہ نہیں تھی، نہ ہی طلاق شدہ تھی، اور یہی وہ پہلی خاتون ہیں، اور امہات المومنین یہی ایک خاتون ہے جس کو کنواری حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس لیے آپ فرماتی بھی تھی، بڑے فخر سے فرماتی تھی کہ میں ہی ایک ہوں کہ مجھے حضور علیہ السلام کے نکاح میں کنواری آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میں حضور کے نکاح میں کنواری آئی ہوں۔ باقی تمام ازواج مطہرات یا تو بیوہ ہوئی ہے یعنی پہلے، اور اس کے بعد یا پھر ایک ام المومنین طلاق شدہ بھی اس میں سے تھی، جیسا کہ ان کا ذکر جب آئے گا تو ہم عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس پر بہت خوش ہوتی تھی اور اظہار فرماتی تھی۔ تو چونکہ یہ کنواری آئی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کسی بھی ام المومنین کو اولاد نہیں دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح کی حکمت تو یہی تھی کہ وہ حضور سے دین سیکھیں اور دین سیکھنے کے بعد اس کو پھیلائیں۔ تو چونکہ اگر ان کو اولاد دی جاتی تو پھر یہ اولاد کی پرورش اور تربیت میں مصروف ہو جاتی، اور جو مقصد کے لیے ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں لایا گیا تھا وہ مقصد فوت ہو سکتا تھا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں، سننے والے ہمارے سامعین اور ناظرین جانتے ہیں کہ جب کوئی خاتون کو بچہ ہو جاتا ہے تو اس کی پوری توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ رہی بات امہات المومنین کا حضور کے نکاح میں آنے کے بعد ان کی اولاد نہ ہونا، یہ قطعاً عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو لایا ہی گیا تھا اس لیے کہ وہ حضور سے علم سیکھیں اور حضور کی ازدواجی زندگی اور خواتین کے جو مسائل ہیں اس پر وہ قوم کی رہنمائی کریں، امت کی رہنمائی کریں۔ رہی بات اولاد کے حوالے سے تو یہ کیا کم ہے کہ جو بھی کلمہ قیامت تک پڑھے گا وہ امہات المومنین کے بیٹوں میں شمار کیا جائے گا، اور وہ سب حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں الحمدللہ تعالی۔ تو ام المومنین کا جو نکاح ہے وہ مکۃ المکرمہ میں ہوا ہے، اور ہجرت سے جو ہے وہ 1 سال قبل ہوا ہے، یعنی کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ غم کی کیفیت تھی، تو آقا علیہ السلام کو مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نکاح فرما لیں، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جب وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔